Good evening guys. Ayan. Nag-open na yung isang flowers ng ating Japanese bamboo. Super nice guys. Oh. Ayan. May dalawa pa pala na hindi nag-open. One. Siguro tatlo, apat, lima. May lima pa. So mamayang midnight siguro. Mag-open na din yan sila lahat. Kaya morning yung mga 5 o'clock. Puntahan ko na yun sila. Pero super bango yan guys. Tapos meron pa dito. Oh, hindi pa nagbubukas ito. 1. Tapos pangatlo. Tapos yan pa yun dito. Pang-apat. Yan. Tapos dito meron na siyang bunga. Yan. Nagiging green. Then magiging ano yan. Tsaka dito may dalawang bunga. Yan. Tapos meron pang bali 1